चाउमिन सिंगड़ा पनीर सिंगड़ा दुईटा जाक 10 टका प्राइस रोची पीस। अच्छा माने केमती कोन टेस्ट अछि? भलो टेस्ट टेस्ट बढ़िया अछि तो। अच्छा आ कोन ये सामने चाउमिन सिंगड़ा तो अछि भाई कहबा आ तो सांग माने आज आम जा आम बारिपदार एक न्यू लोकेशन को जोटी आप संध्या टाइम गोटे बढ़िया बढ़िया खाଇବା सहित ता भी बहुत ही कम प्राइस रे। तो सांग माने लेट करबा जीवा आ अनेक सहित कथा हवा केमती कोन टेस्ट अछि ता टेस्ट मध्य करी कहबा आ फुल रिव्यूडा आम चेष्टा करूँ पूरा कंप्लीट देवाई। तो लेट करवानी चलते जीवा स्टार्ट करिया वीडियो को। सो हेलो भाई नमस्ते केमती अछन समस्ते आशा करूँ भले थिबा समस्ते। मु सुनील आपण नै आसी आ एक न्यू फ्रेश ब्लॉग रे चलते स्टार्ट करिया। जय जगन्नाथ भाई नमस्कार। नमस्कार भाई नाडा आपण दीपक साहू। दीपक साहू। अच्छा अच्छा कौन कौन आइटम हुए भाई कही पारे? आम दुकान में चाउमिन सिंगड़ा हुए पनीर सिंगड़ा हुए प्लस डोसा। प्लस डोसा सबरो प्राइस केमती किस रोज भाई? सिंगड़ा चाउमिन सिंगड़ा पनीर सिंगड़ा दुईटा जाक 10 टका प्राइस रोची पीस। डोसा 40 टका लंका चप 3 पीस 20 कोबी पकड़ा 5 पीस 20। 5 पीस 20 टका। अच्छा दुकान टाइमिंग? टाइमिंग आपनकर 3:30 रु राति 9 रु 9:30 भितर। अच्छा आ केडी मते सिखिले भाई आईडिया टा कहि परिबे केमती कोन सिखिले? आईडिया भाई माने केमती कहबी डोसा बापा आगरु जानिथिले। अच्छा आ चाउमिन सिंगड़ा मो कलिकता जाई मार्केटिंग। अच्छा सेठी चाउमिन सिंगड़ा मु खाइथिले सेठू आईडिया आइला ना हम बारिपदा रे मो चाउमिन सिंगड़ा कहबी। अच्छा सेठू आईडिया अछि थरे आपण केबे ट्राई करछन खाइ? मो सेठी खाइची ट्राई करिची मते बहुत पसंद आइला। सेठू मो चिंता करली ना हम बारिपदा रे भी मु कहबी। अच्छा आ बहुत ही कम प्राइस रे? बहुत कम प्राइस रे। अच्छा आ जो भाई पनीर सिंगड़ा होची पनीर पूरा पनीर रहूची ना आलू रहूची? पनीर रहउनी आलू पनीर मिक्स हेकी रहूची गाजर बीट सब रकम मिसी की बादाम सब बीन्स सगा सब मिसी की रहउची। मिसी की रहूची। अच्छा माने आलू माने पनीर सिंगड़ा रे आपनकर आलू भी खाली रहूची? पनीर देले कॉस्ट टिके अधिका आइयो बोली बारिपदा रे हम सेति एफोर्ड करि परिबेनी से पई आलू गाजर सब मिक्स करिकी दिया होची कटा आलू सिंगड़ा रहउची ता ऊपर पनीर रहउची ता भितरे। अच्छा माने किछि पीस पनीर रहउची। अच्छा लोकन जति डिमांड रे भाई कि आकु भाई पनीर खाली करंतु ताले कि आपण करिवे? हां आमे रेडी निहाती नहीं भाई जति लोकन डिमांड रे भाई निहाती सेटा जोटा जेमती भलो आजिका डेट रे लोक कहउजन भलो दियो हां आमे भी दवा पई राजी अछि किंतु से हिसाब रे प्राइस टा भी लागियो। अच्छा जदि खाली पनीर सिंगड़ा करा जाय ताले केते कोन कॉस्ट आसी आपनकर गोटे? खाली पनीर मैक्सिमम भी 20 टका 20 टका गोटे पनीर चिली रकम पूरा रहइबो। अच्छा चाउमिन रे केमती कोन प्रोसेस रहउछ आपनकर? चाउमिन टा आपनकर चाउमिन फर्स्ट सिजा जाउची। अच्छा तापरे चाउमिन ने बंधा कोबी गाजर कैप्सिकम अच्छा एतकी सब वेजिस रहउची तापरे मसला हागा सब इंग्रेडिएंट्स रहउची। अच्छा लोकेशन आपनकर एमपीसी कॉलेज पूरा फ्रंट हम बारिपदा एमपीसी कॉलेज जस्ट फ्रंट रे आपनकर दुकान अछि। ठीक अछि भाई बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देबा रहउची भाई। अच्छा भाई एटा एमती कोन पई करूचंती? चाउमिन सिंगड़ा पनीर सिंगड़ा हुए एका सारे छड़ा हो कड़े रे। अच्छा तले जानिबा केमती कोडा चाउमिन कोडा पनीर जणे कस्टमर मागियो पनीर। अच्छा जदि सेठी हमें चाउमिन भोलले पळेइबो आगे तार इमोशन टा केमती रहइबो अन्याते से भी कहबो ना भाई जे आपको से पनीर सिंगड़ा मागली कि चाउमिन ना दे देले चाउमिन दे देले कि चाउमिन मागली पनीर दे देले। हां सही जानिबा पई चाउमिन सिंगड़ा रे हम एमती जागो दे दिया। अच्छा जागो देले जानि परबे एटा होची चाउमिन सिंगड़ा। चाउमिन सिंगड़ा अच्छा बढ़िया आइडिया टा लगे जंती ताले भाई हो। এটা চাউমিনটা না? আচ্ছা
ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିବ ଭାଇ? ଦୋସା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦାମ ଚଟଣି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସମ୍ବର ରହୁଛି। ସମ୍ବର ରହୁଛି ନା? ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି? ଆଜି ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ସମୋସା ଆଉ ଚାଉମିନ ସମୋସା, ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଆଳୁ ପନିର ସମୋସା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିନି ବିଗତ ମାସ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନା ଖାଲି ଆଳୁ ସମୋସା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆଜି ଫାଷ୍ଟ? ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆଉ ଲସ୍ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା। চিলি সসটা না? ଚିଲି ସସ୍ তারপরে টমেটো সস। এইটা কি রে ভাই? ଲଙ୍କା ଧଣିଆ এটা ପୁଦିନା ମିକ୍ସ ଚଟଣି এটা মিক্সড চটনি। এটা ঘরে করা হচ্ছে নি? আচ্ছা, এটা কোনটা পড়লা ভাই এরপরে? ସାଲାଡଟା ସାଲାଡଟା ଗାଜର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆଉ ନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ। ମାନେ ଏବେ ଚାଉମିନ ଆଉ ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରି। ଏଇଟା ପନିରଟା ଭାଇ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଛି ନା, ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ। ଏଇଟା ପନିରଟା ଭାଇ, ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପନିର ତ କହିବିନି, ମାନେ ଯେହେତୁ ଖାଲି ପନିର ନୁହେଁ, ଆଳୁ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ପନିର ମାତ୍ର 4-5ଟା ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଭାଇ, ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ। ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପନିର ଖାଲି ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରାଇସଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ତ କହିବି ଯଦି ଅଛି ଭାଇ, କାରଣ ଆଳୁ ଯୋଉ ମସଲା ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନେବା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା। ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। এটা ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଅଛି, ଖାଇ କରିବା ଆଉ। ଭାଇ ଚାଉମିନ କଥା ଯଦି କହିବି, ଚାଉମିନ ତ ନର୍ମାଲି ଜିନିଷ ଯେଠି ଭାଇ ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ, ତାର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଚାଉମିନଟା ଚଳିବ, ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଥା ଯଦି କହିବି, ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ସେଠି ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ପନିର ଅଳ୍ପ କିଛି ପିସ୍ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇବା ଏବେ ଚାଉମିନଟା ପୁରା ଭଲସେ ଖାଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭାଇ, ତ ନିହାତି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆମର ବାରିପଦା MPC ଜୁନିୟର କଲେଜ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।